Chill lang ha, chill lang. Chill. Galingan ni mami ha. Tingin. Testing. May mga layo. Maraming beses pa naman kasi sakay dito eh. Oh my gosh! Naman tayo mag-video sa phone. Hi guys! Hello. Magka-cart na kami. Yaman na lang kasi semplang kami or what. Look at the view guys. At the back. Over there. Yeah. Diyan kita dyan. Ano to? Ganyan siya, Mal. Yan nyo guys, oh. Tingin, hindi ka natingin sa baba eh. Guys, nakatingin ako sa baba, guys, oh. Guys, parang may nalaglag na pera doon, guys. Papunta na kami kung saan. Ingay guys. First ride today. So yun yung pagpipilian mo. Saan? Ayun no. Yung mga rides. First ride today. Ride again yan eh. Dito tayo. First ride pa lang natin. Mahal, wag ka titigil-tigil ha. Wag ka titigil para mag-picture, mamaya mabangga ka ng iba. Okay, move like a snake. Learning right now. Right, and break. Totoo ka pala maglakad. Okay, you good to go. Let's go. Don't stop on the track, eh? Yalah, dah Saan tayo? Diyan, sa left, left. Mga mahihinang nila lang. Hey, say hey. No stopping! Go. Wow. Paano na pag tumalsik ka dun sa labas? May tunnel. Wait for me sa tunnel. Wait. Sabi ko lang, wait, don't stop. Go. Mag-wait. Go. Yan, slow na daw, slow. Pag tumalsik ka, jester talaga. One down. Yan, pasok dyan. No, pasok ka dyan. Pasok mo yung cart mo dyan. Yan, oh, ayan. Tama.
Hindi mo pa na ganito dati? Ay, OA. Sobrang OA. Wait lang ha, dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang, mahal. Dahan-dahan lang. Ah, gravity. Gravity. Chill lang, chill ride. Kain kita eh. Sobrang angas. Mahal, chill lang ha, mahal, chill lang. Okay, go express. Go. Chill lang ha, chill lang, chill lang. Go express. Ready? Wala na yung sound. Ah, pasok ka na sa gabi ng lagim. Go, go, go. Go, 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 go. Bisa mo na konti. Diretso, diretso, babangga kita. Oh, slow down, slow down. Chill, chill. Mami, chill. Puro mais na yung pinagkakain natin. May mais na naman dito. Ayun pala yun, Jagon Susu. With cheese. Oh my God. Ano ito, prutas? Tapos titimbangin. Yan. Buksan mo yan. 5 pieces tayo.